الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أمي على تندو واتي بلجني على تندو البرنامج إن الله سبحانه وتعالى نما نكا كيسي أبوشي أكتشفا كانوا ينقل محمد عليه الصلاة والسلام أمي أم بلا دالي ينقل محمد كسود ويانا كسابو أني مؤمنو تورا تشفا كتاسرا كامي على دالي أنو بلجني ونونا ولا ده أمي أقولي رب نودي كلامناوي نودي الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك لأي ما بنكني ما بورك على بفلادي وإن ربك يعلم كما مريكادو إتري أبادو أنك تقوم كلمة مريبة ولد أدنى من ثلثي الليل ibe wuli wakati la mi ka dɔgɔ ka tɛmɛ su kilan fila kan wa nisfahu ani su kilan yɛrɛ kelen wa sulusahu ani ka su kilan saba kilan sabanan ala b'a dɔn k'i bɛ wulila ka ale bato ninnu kɔnɔna la wa ta'ifatu mina alladhina ma'ak i kelen tɛ dɛ ani jama mɔgɔ mun n'olu bɛ n'i ye n'olu limaniyara b'i ma olu fana bɛ wuli komi bɛ wulila ni cogoya min na ala bɛ min fɔ la an ɲɛna ka bɛn ni ma yani annahu ya'lam amal al-insan wa ibadatihi ala bɛ fɛ ka min fɔ an ɲɛna a ko ale ala a bɛ adamaden ka baara a b'a bɛɛ lɔ i bɛ bato min fana kɛla k'ale fana b'o lɔ i bɛ baara min kɛla ale b'o lɔ i bɛ bato min kɛ fana a ma dogo ale ala ma إن الله يعلم أنك تقوم الليل ويعلم مقدار الليل الذي تقوم فيه على بعض يبوي شوفة شو من على بولو شو وقتي من فنا يبوي ولا فنا لوني بابولو وكلا شو كلام فلايوا وكلا شو كلام كليوا وكلا شو كلام سباي أبي وقتي من كلا كادو تعلم يعلم عملك أبي كبارdo أنغا بارdo تعلم ويعلم عبادتك إبه باتو من فنكلا أمد وعلم على بولو يعني باتو يا الصلاة والصيام وغيره إبه سير من كلا بسو من دولا وإنفاقك إبه نفقته من كلا فهو يعلم عمل الإنسان بأوسع معانيه على بانغا بارا بيلو يعني بارا لوني منو من لاكفوني بفن بلا جنينا ka kɔn ele ma baara kɛ i bɛ cogo min ala b'a lɔ fɛn min bɛ fɛ k'i bila baara nin kɛla ale ala b'o dɔn baara kɛtɔ i tun bɛ cogoya min na o lɔnni b'a bolo donc i y'a laɲini ye baara nin kɛla min ye o lɔnni fana b'a bolo donc baara kɔfɛla i bɛ min kɔ i ya baara nin kɔfɛ o lɔnni b'a bolo a si dogon t'ale ala ma baara nin fana i b'a kɛla mais a bɛna wolo fɛn min na o fana lɔnni b'a bolo baara nin fana i b'a kɛla a daminɛ kɛla ale ala kosɔn mais ko wɛrɛ donna a la sira la n'olu bɛ i ben a baraji la ale min b'i sara a tɛ n'i sara parce que a daminɛna ni ŋaniya min ye fɛn dɔ k'i sɔrɔ sira la a kɔnɔna la nin bɛɛ lɔnni b'a la bolo donc ni nin lɔnni b'a la bolo o kɔrɔ di sisan an b'an yɛrɛ dogo mun na an b'an yɛrɛ dogo la mun na nin bɛɛ lɔnni b'a la bolo ala bɛ min fɔ la an ɲɛna ka bɛn ni ma idan فيعلم حق العلم خلفية هذا العمل لوني منو فنا سيغا لوني تدي ابالو يقيني يرا دنگنيا لوني نا فمي كي بلا لا ينو بالا بوي مي يرا be force mi kala sega mi bi soro ni beloni be ala bo angara mo be mi fayena ka be وقد يكون الدرهم اكبر عند الله من 100,000 درهم ما دو داسكيلن كدي علي ibe baraju soro daskila katime wakemeka alafu parce daskele ni femi ki bla daskele bola daskele boto akela kumi kama
fema nyangama la akela la jati ala bin belo do be min soro lo te wa keme do wa keme ba to so wa kuma do yere fana wa keme fana bo fendo la ito bra das kilen baraji be buya ni wa keme ngoso wa keme ko do ki bla wa keme ni bola ube wa keme ni afana be na wolo ko dola ube fana be fa yi wolo ko dola iba bola ko do bi kono iba fa o le ke iba fa mala donc même au talo mi bile kono ngeni mi ki bla bola ibe fe mi e keni wa keme ni mi la sima mo tulo me ala babo angara mo be mi fola yana ka beni wa ruba dirham anfaqtu fi ikhlas khayr min 1000 dirham anfaqtu fi riya ni daskili di alama ka kere ala yere ida tala to yini amake to yini kam mado be baraji min soro la ite o soro ni wa ke men dala ma yere ira o wal mo ya fo ko kasabeta ito baraji soro angara mo be mi fora wa dirhaman tunfiqu fi hayatihi khayr min 100 alfin la yine mi ala be feka min fo ina rabbaka ya'lam ala bardon ashidu woni tama mun foku ya yene anga hakil to an yere la amina fen ke kana mo fle ke ala yere kam ibe se komina o ke ala kam ete se komina o no setie ala ki karaba ki bla fena ete se femina angara mo be mi fola yana ka beni idan fallah subhanahu wa ta'ala ya'lamuhu kullu ma taqumu bihi فالمؤمن لا تحتاج مع الله إلى إيصال ولا إلى سند ولا إلى قسم ولا إلى يمين أنغرا موكو أني يوم جتي أن لانتيونا نيكو دوكلا أن لانتيونا bon me fait ye bolo nobla fendo la ka duma ko ngani ke kadi ole be parce que la nante o be na Nigeria do e a o be fendo na garantie mi ba ira ko do kontimna ni yomo je do ala ma ko shitenna amma ko te ko ina ni te mo Nigeria e fe o be fendo se be fa facture ala ma ko shitenna abardon o be ben kali ka fo kali ala ma ko tole anu be kala ni yomo je mala ma ko shitenna oh ngosa aloni ba bulu afana bi sara la fana asara se fana ba ye avec kechuga mina fana abulo de seta la fana ngoso ya'la samarat al-iman bi ilm Allah ni yoro ni mimbe fola ne ka foko ala bado na fando le bula ko iza aykanta anna Allah ya'lam ibta'adta an an-nifaq wa riya wa sum'a ndika loko ala bado ebe min fola ala bado ebe min kela ala bado ole yanya fly baleni kanya baro nya ngolo anya fenini nine banya baro nya ibina fenfo ibina koko ke nika loko ala bado ilambia parce que to nyini te soro ya barala parce que ka lo ala ni bini sara ni to nyini bala sarato lo yira sarato lo iba yela donc ni ka lo ko ala ba allon anyebala o lo bi lambia ko so ibe fen ke abli hakila ko ala bado kana fo mo ba lo de ube mo lala o shitini sara kuma mo fa ina ala mi bansara nile ko lo ile lala o la ki sara ba bulu ilala la fro ka bi se ki sara ila ambiala o lo bi deme ya ko bela ibe semina ibo ke ti semina ibe lambia ka bo ngara mo be mi fula yana ka ben walau anna awwala an-nasi wa akhirahu wa insahu wa jinnahu atauka wa lam ya'zan Allah laka bil ata la yaslika shay min dhalik ngara mo ko ni mo damine depuis adamadenw damine na ala bolo ka damine o mo damine o la fo kana se adamadenw labanw kan a jinɛ na adamaden bɛɛ ye fara ɲɔgɔn kan ka fɛn dɔ ta k'o b'o lasela ile ma k'o d'i ma i yɛrɛ nafɛnw la ka sɔrɔ ale ala ma diɲɛ n'o ye k'a tɛ s'i ma a ye ka yɔrɔ nin faamu
depuis an fa adama ka daminɛ an fa adama na fo adamaden laban o ye jamako dan ye ka jinɛw fana fara o kan o bɛɛ y'i kɛ ɲɔgɔn kan k'a fɔ an bɛ fɛ ka karisa kɛ nin ye an bɛ fɛ ka nin di karisa ma ou bien an bɛ fɛ ki karisa kɛ nin kɛcogo nin na ale ala ma di a ma k'o tɛ se o tɛ se o bɛ mun de yira an na dako bɛɛ bɛ kɔsegin ka taa ale ala de i y'a faamuya la n bɛ taga yɔrɔtigi sina nin na olu bɛ na kɛ nafolotigi ye n bɛ taa yɔrɔtigi sina nin na u bɛ na kɛ masa ye k'a sɔrɔ ala ma ya masaya ale b'o latigɛ a yɛrɛ fɛ yen zero i tɛ k'a ye mɔgɔ jori jori le bɛ yen o ka wari ɲini sira cɛjugu bɛɛ la o ma sɔrɔ o ma sɔrɔ mɔgɔ jori jori le bɛ yen o ka fanga ɲini sira bɛɛ la o ma sɔrɔ mɔgɔ jori jori le bɛ yen o ka lɔnni ɲini sira bɛɛ la o ma sɔrɔ ala m'o k'a ye mɛ n'ala ko a b'i k'a ye sɔnɔgɔya la tɛ kɛ ni gbɛlɛsi ye a bɛɛ bɛ segin ka taa ale ala la n'an ka nin lɔ an ye sira ɲuman de ta إن روح القدس نفس في روعي أن لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها ألا فأجملوا في طلب ألا كرابا فلان ينا كو جبريل ننا فلان ينا أكو نين كله شيء سا فو إبالو يمي هرجع فلا كولاتي هو يبوسو إيشي فنا من لبنا على بروكا ديما وتبويت جون بويتو جن كنانغو لو إيا نيني anya e bɛna fɛn min ɲini sira ɲuman ta n'i ka sira ɲuman ta o sira ɲuman ta ye bato le i bɛ baraji sɔrɔ a la mɛ ala ye min latigɛ i tɛ tɛmɛ o kan dɛ mɛ i bɛ baraji sɔrɔ min latigɛla i ye i b'o fana sɔrɔ i tɛ tɛmɛ o kan mɛ n'i ye sira jugu ta i bɛ jurumu sɔrɔ i bɛ jangatɛya sira jugu ta la min fana sɛbɛnla i tɛ tɛmɛ o kan jumɛn da ka di la sira ɲuman ta i bɛ baraji sɔrɔ sira ɲuman t'a la min sɛbɛnla i tɛ tɛmɛ o kan ni i ka sira jugu ta i bɛ jurumu sɔrɔ sira jugu t'a la min sɛbɛnla i ye fana i tɛ tɛmɛ o kan jumɛn da ka di la sira ɲuman ta dɔnni fɔ kun y'aw ɲɛna sira jugu ta komi dɔw b'a fɔ cogo min na ko mun bɛ nafolo a ɲinina sira cɛjugu fɛ olu yɛrɛ t'a sɔrɔ jɛnɛ ko sira ɲuman t'a la e b'a ɲini e min bɛ fɛ k'a ɲini ɲuman nkalon kuma don nkalon kuma don n'ala ko i bɛ kɛ fɛntigi ye i bɛ kɛ fɛntigi ye saaba dɔ bɛ yen depuis ala kɛra tele a ka wari ɲini a ka wari sɔrɔ fo hali sini a ye wari dɔ bɛ farala a ye wari kan o ni baraji to kɛlɛ Usman bin Affan Usman bin Affan hali sini dɔ bɛ farala a ka wari o ka ɲini Usman ko ile wari sɔrɔ mun de k'a fiya wari sɔrɔ la a ko ale tɛ a tun tɛ jɛn a tɛ jɔn tɔnɔ la ale tun tɛ jɔn tɔnɔ la a bɛ ɲɔgɔnmɛ n'a donni ale b'o kɔsegin tɔnɔ fitinin kama o sɔnnɔgɔya ala ka baraka don a ka nafolo la a ka yɛrɛ nafa ka silamɛya nafa Usman ka ɲɔgɔnmɛ 100 n'a donni k'a di ala kira ma i yɛrɛ dɛmɛ n'a ye Usman ka yɔrɔ dɔ san a ko yɔrɔ min san depuis ala kira tile o b'a bolo a nan'o di k'a kɛ wafu k'a di silamɛya ma o ko baara depuis ala kira tile kana ala kira y'a waati ban kana sahabaw na i b'a ye la fo an bɛ masa minnu bɛ Makan jamana na fo kana se olu y'a waatiw ma a bɛ fɔ fɛn dɔ ma silamɛya la ko wafu n ka n di ala ma n'i ka di ala ma mɔgɔ ta tɛ tugun i ka fɛn fɛn di ala ma ile yɛrɛ ta tɛ i denw ta tɛ mɔgɔ si tɛ komi a k'a di ala ma donc mɔgɔ si ta tɛ silamɛw de b'a laɲa silamɛw b'i nafa ta o la donc k'o fɛnw baara k'a baara fo kana se an bɛ waati min na nin wari min sɔrɔla a la o k'o wari ta ka étage dɔw lɔ Madina haramu a bɛ u bɛ taa hiji kɛ yɔrɔ min na nin a bɛ bonjan dɔw ye la o ka Usman ya wari nin baara fo k'o yɔrɔ dɔ san a la o yɔrɔw sanna a la
mɔgɔ mun bɛ baara kɛla la olu ka nafa bɛ bɔ a la wari tɔ bɛ don yatimɛdenw ani muso mun n'o cɛ sala k'u to yen wari nin bɛ kɛla ka hɛrɛw lase ilal an fo kana se bi ma n'ala ko i bɛ fɛn sɔrɔ i ka lɔnni tɛ nin lɔnni tun bɛ Usman na Usman b'a dɔn ko nin bɛ kɛ yan a b'a kɛ lon min na a b'a dɔn k'a bɛna wolo nin na wa la ala bɛ fɛ ka min fɔ an ɲɛna n'ale ko a b'i kɛ fɛntigi a bɛ kɛ fɛntigi i ka lɔnni tɛ dɛ n'ala ko a bɛ sɔrɔ di i ma i ka lɔnni tɛ sɔrɔ lase i ma n tɛ mɔgɔw bɛ sɔrɔbatigi dɔw bɛ yen o y'a magasinw na n ko dɔw de bɛ yen o y'a sɛbɛnniw kɛlaw ye comptable expert olu bɛ yen o wari bɛ cogo min na a b'a bɛɛ kalama mɛ mɔgɔ dɔw de b'ale sarala kalo la i y'a fanga fana tɛ lɔnni wari laseli ma n tɛ dɔw bɛ yen o bɛ dununw ta la ka remorque ɲɛ kelen k'a jigin i ya magasin da la o bɛ tile kuuru kɛ o de la fanga min b'o la o b'e la donc fanga tɛ lɔnni tɛ lajarabili dɔ lo a b'a di mɔgɔ ma mɔgɔ min k'a diya mɔgɔ min k'a diya donc ala fana bɛ wari d'i ma o t'a yira ko i ka d'a yɛrɛ la o t'o yira ni wari b'i bolo o t'a yira k'i ka d'a la ye dɛ la ala bɛ wari d'i ma lajarabili lo k'i lajarabi n'a ye ani n ka d'a la yɛrɛ la o tɛ kelen a bɛ masaya d'i ma o t'a yira k'a fɔ k'i ka d'a ye dɛ la donc ninnu bɛɛ ye fɛn ye a b'a di mɔgɔ ma mɔgɔ min k'a diya mɔgɔ min m'a diya mɔgɔ min sɔnna a bolo a bɛ fɛn di o ma mɔgɔ min ma sɔn a bolo masaya di o ma n'a ye diɲɛ fila a bɛ taa a bɛ o cogo la mɔgɔ caman bɛ yen ala ye masaya di o ma olu yɛrɛ tɛ seri la mɔgɔ caman bɛ yen ala ye nafolo di o ma olu yɛrɛ t'a dɔn k'ala bɛ yen donc a den t'olu la lajarabili dɔ lo a bɛ ale b'a kɛ n'a ka se ye n'a ka lɔnni ye n'a ka hikima ye an karamɔgɔ bɛ fɛ ka min fɔ an ɲɛna ka bɛn nin ma iza aykanta anna allaha ya'lam ibta'adta ani nifaka wa riya k'a lɔn ko ala bɛ nin lɔn ala bɛ n yela a bɛ ya ko kalama ko ye filaba le dɛ o de bɛ adamaden dɛmɛ i bɛ ko kɛ a bila i hakili la ko ala ɲɛ b'i la a bila i hakili la ko ala ɲɛ b'i la a b'a lɔn fana n'o kɛra k'i bɛ lafiya an karamɔgɔ bɛ min fɔ la an ɲɛna ka bɛn nin idan ni fɔlɔ mɔgɔ ni laban mɔgɔ n'o bɛɛ y'a laɲini ko bɛ fɛn d'e ma k'i kɛ fɛntigi ye la n'ala ma a latigɛ o tɛ se ma yaftahu Allahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha n'ala ye fɛn min dayɛlɛ adamadenw ye hɛrɛ la mɔgɔ tɛ yen bɛ se k'o bali o ma yumsiku fala mursila n'a ye mɔgɔw bali fɛn min na fana mɔgɔ tɛ yen bɛ se k'o lase i ma ala bɛ fɛ ka min fɔ n'an karamɔgɔ b'o la ka laan ye o dɔ ye man lazi yad'u nasa ila zulmi wa nifaq mun de bɛ mɔgɔw bilala yɛrɛmajigi ni munafigiya ni yɛrɛ yira mun de bɛ mɔgɔw bilala o la alkhawf ala arzakihim harijɛgɛ ɲini olu b'i bila nkalontigɛ la olu b'i bila janfa la olu b'i bila munafigiya la harijɛgɛ ɲini tɛ wa an harijɛgɛ o de b'an bilala o la ala bɛ min fɔ la an ɲɛna k'a yira an na k'i y'a lɔn k'a fɔ u kana y'i bila nkalontigɛ la u b'ale ala de bolo fɛn min bɛ ala bolo an y'o to ala bolo ye ala lɔla n'o ye a y'o labɛn ka sɔrɔ an ma na nin ɲɛnamaya nin kɔnɔ yan fɔlɔ a banna o baaraw bɛɛ lajɛlen na ولو أيقن الإنسان يقينا قطعيا أن الأرزاق والأجال بيد الله من رأى مراع ولا نافق منافق كن أدم دوك نالله أو كفو أنشي على دبولو أو هرجع فنا على دبولو نو كن لوني به أو يرى من به أو أني أمي منافق يا من كلا كوب تكذب إذا أنقرأ مقابل فكرة من فلا أنينا كبيني موجود وهذه الآية إن ربك يعلم نزلت للنبي عليه الصلاة والسلام آية نجيل لك رالك وبالتالي هي لكل مؤمن أجيل لك ركام مؤمن ب أم بتالو ده أنينين بام بلفة
فعبادتك عند الله معروفة إكابة ميباكلا على بعضهم وصلة رحم التي تقوم بها إبه سنجتو من كلا على جبال لما ألوني بابلو إحسانك إلى جيران أما دولا ما يبين يالي من كلا يسيون أشد ولتالما على بين بكلامه فهو وحده يعلم عليك كلنا بين بلادنا وقد يصلي الإنسان قيام الليل فإذا كان ضعيف الإيمان رأيته يصلي قيام الليل ويمنع الدنيا دجيجا بهذا القيام أقوم غضبي يا بولي كالو شوفه أبي سيري شوفه ندو غلا ببالا خمينجه ها بيبي نالك فين كي ورمو يوشوف سيري nyuma ya susu na konko ke beba lokale beni gel esi ya ke mo le kam ikakala mi kamala bado ala be mi folo nangra mo bo lakalla yete inna rabbaka ya'lam kable yaki lakiti gibalo kuko balo inna allah rabbuka alladhi yurabbi ala de yantigi ala le be anlamo yurabbi jasadak ala bi farsu lamo bimtidadihi bima yahtaju bi farsu labbe ani femi kaka amako be femina ala budi farsu wa yurabbi nafsaka bi naqliha min halatin la hala ala lilun ma ban yelema kabul la halala kana la hala ikmi bakuno ikme la hala dola ibakuno ebena na diyan kono tuwo mina ebe la hala dola sanu wati ni jebe yelema don be kayira ila yo ala fe ibe tane itacho le ni yelama ubeka hakil le di adama dema wa walladhi yutahhiru wa yuzakkiha kallo ale ala le bi sanya ki lanya farabuna subhanahu wa ta'ala yutahhiru yuzakki ala de ale ban sanya ale le ban lanya Usai be amitana yo amesai alakira alayhi salatu wassalam ma do ni sanyi be na bo sanyi ale bo hada hadithul ahad billah rabbi on bola ala yo ma do sanyi abi sanfa so ba to bi sanyi ambo bata so amanjade kode parce que dergi do bambo so bono yo saba do be dergi kele awlo kumo boro wa ko bekenoy dono musok mbe nyafani lela manu alhamdulillah Allah ba mo gonu nama ala ko lon kan sebe do ala ko ma mi tabu fo ala ko yen ala yen ha dirgi fla bambe bulu su ko al sani ga mo do be molu be sankuru be ke ta fekiri antala fo ha ayala fo ayala kunyumalo ala be kunyumalo ka baraka ka berala ka nyana ku kai ga famela angara mo be mi fola nyana ka belima wa yaqulu ta'ala fi hadith al-qudusi ala wa fola di sula nugo fo ma hadith al-qudusi mi ala kuma kanu ma lafzu be wala kirayro ala be mu fo intabu abe kuma na mo duma ala nya ala suso bawo ala be kuma no fa kodi intabu fa ana habibuhum ni ala sosola kono tubila katale alama ka cheni dabla ko teriale o kan baye ale alali wa lam yatubu no matubi ka ko jugu dabla fa ana tabibuhum wa ale do flake baye abo flake nisra isrami abaye la kwe kanga flake ni ologoso dobe kato barala ate alalo ate sika gwere alala alaba ya bara chiambulu ni bara chena bulu iba be gwere alala ado do yela eki flakele amanyi na iko angara mo be mi fola nyana ka be no ndala dai u famya ko numa ko no amma ya rabala mo kala ngala de ولكل مؤمن من هذه الآية نصيب مؤمن كلengele be ni ayanina بني إن يورو فإن تكلمت كلمة ينبغي أن تقولها أتاك التعديد يكما في مانغا من فو على بيجود لوي
ni barake manga minke ala bi jogo do noe ni tala yoro la manga ta yoro mina ala bi jogo do ni bela jeni jogo do kaira ko ikadale ay abe fe gagbarale la ala be min fola nangara mo bo la kadaye innaka hinma ta'lam anna allah ya'lam taqta ni kon gallo ko kable hakilla ka ala bado ko li be lambi adima donc am bela jeni kanga membla hakilla am be fenfenke ala bado ala bakalama o nala bado ala bakalama ibaye o le be an lambi an nyana be en ko am be ala dali o fami ko nima ko no nin aw ma ya rabb alamin fal insanu wahdahu la yafalu shay'an adama den kelen te barake iba ke ka fara jamali ka olo ko ala ko ibe ala bado ibe willa shutlan kili shutlan sabana ile ani mogomun kafon bima ja mogomun kafon bima akelen te barake la ulu fana simbala fal insanu wahdahu la yaf'alu shay'an amma al jamaa fa mubarak ni be ni jamae ko baraka bila ya la nyunu benya ko koro e disani vola anga gore nyona ka nyon deme ka nyon bla sirata ko fala ko wallahu yuqaddiru layla wan nahar ko ala alebe shu ani tele ale bo latige ko jatemine o jatebe ale ala do ya'lam kam min al-juhd bazal ika gweleya dumene ke manamina ebe fe ka seri chufe walma ika gweleya dumene ke nebe fe ka nyumaya mini ko ke telefe doni bela jeni loni be ale ala bulu ale le fana ba be jatte yallo ayika nga sara saramina oni be loni be ala bulu ibe ka baran meke akela wati mina tammi tale bulu o kayira ka loni ba bulu yelala abini sarala tunyoni tala donc an lanime an were ni ñogon cɛ cogoya mun na an y'o lanaya dɔ di ala fana ma i b'a ye i bɛ tuya so kɔnɔ so de si bɛ to a yɛrɛ fɛ yen o bɛ na i ya ji facture filɛ k'a fɔ k'i ka ji nin utiliser o b'o facture d'i ma i b'a sara o tɛ donc kuma dɔ fana i bɛ tuya so kɔnɔ yen seyi fana bɛ na k'i ka courant nin ne jɛni i b'a ye a bɛ jɛni cogo min na o fɛn mo lɔni b'olu bolo o bɛ n'o jate o min na k'e ka nin ne utiliser o b'o facture bɛ d'i ma i b'o sara orange ni move mu a b'o fana la olu bɛ t'o fɛ i bɛ fɔɲɔ min bɔra i da la nin k'i k'o fana fɔɲɔ bɔ i ka wari min d'o ma o b'a fɔ k'i ka wari banna i ye dɔ wɛrɛ i kɔni i b'o la i lala la fana o tɛ an lan t'olu la wa o bɛ baara min kɛ la jɔn de y'a lɔni d'o ma ala mɛ munna sigan bɛ ala la mun de la an n'u sigan bɛ ala la mun ala t'an ye la a t'an ya ko kalan a lɔni t'a la a t'a jateya la o de b'an kun i y'a faamuya la tuma dɔ ni ji yɛrɛ facture siyala kalo minɛ i bɛna taa jama musow ni denw kun o tɛ mɛ i kɔni k'a dɔn k'i kan ka sara a kɛla lo i y'a faamuya la donc min ɲini b'an fɛ an fana kan k'olu dɔn k'a fɔ ala fana b'a dɔn a b'an ya ko bɛɛ kalama yukadiru juhudaka wa kam min alwaqti amday i ka waati joli le kɛ i ya seri la i ka waati joli le kɛ nin na a bɛɛ dɔnni bɛ ale ala bolo an karamɔgɔ bɛ min fɔ la an ɲɛna ka bɛn nin ma ni dɔnni ni nin kɛla ni ne b'an dɛmɛ ni ne b'an sutura an bɛ ala dali an b'an ɲɛna Ala sumana fɛ o faamuya k'o ɲuman k'o nɔgɔ ni aw ma ya rabbal alamin kɛla an bɛɛ lajɛlen idan laqad alima anna fi nasi man huwa maridun متعب وأن هناك من له جهد كبير في النهار والليل قصير وعلم أن المسلمين لم يستطيعوا أن يصلوا قيام الليل دائما فقد يصلونه في الشتاء وفي بعض أيام الصيف لكن لو جعله فريدة لكان مشقة عليه على فلاننا والله يقدر الليل والنهار علم أن لا تحصوه فتاب عليكم على بشو أبو جاتيلا a bɛ téléphone jateya la a b'a dɔn k'a fɔ sufɛ seli wagati min ɲinina fɛ k'aw ye wuli k'o kɛ ala b'a dɔn k'aw tɛna se k'a kɛ n'aw tɛna se k'a kɛ a ko a ye kɔ segin ka taa ala ma
n'a kosi la ka taa alama ale ala subhana abaw ka tubi minɛ ala bɛ min fɔ la an ɲɛna ka bɛn nin ma alima la tusu ay lan tastati'u qiyam al-layl da'ima aw tɛna se ka lɔ sufɛ ka seri waati bɛɛ lajɛlen k'a tɛna se k'o kɛ mɛ a yafalaw ma hinɛ bolo ma ninnu dɔ ɲini b'aw fɛ faqra'u ma tayassara min al-Qur'an a ye fɛn kalan min nɔgɔyala aw ma ka bɔ kuranna na a y'o kalan an karamɔgɔw bɛ min fɔla an ɲɛna ka bɛn ni maaw dɔ ye an bɛ ala dali an b'a ɲini yani fitinin min n'an y'a laɲini k'o lasaw ma o faamuya ko ɲuman k'o nɔgɔya ma ya rabbi ala m'o kɛla komi fitiri ni safo wagati dɔw de bɛ yen n'o sɔrɔla a bɛ se ka safo siri baasi t'a la donc an fana bɛ se ka safo siri nin wagati ka bɛn san n'a cogoya ma san bɛ labɛn min na donc an bɛna bi ta surunya an bɛ seli kɛ ka sira de dɔw bɔ yɔrɔ ka jan hada wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh